Navarre Tripura State Cooperative Bank Limited ni kaisa Purumpada Sangjaga. Purumpada kainai Tripura Primary Agriculture and Credit Society large area multi purpose society no coba suklanya bagai cooperative hamkrai tang bedukni fund ni bakakti khok rashai eba 1 lakh rang ni coba jaka ar fai majaka. Navarre ni General Manager Anil Kutmire majaka Tripura State Cooperative Bank ni Managing Director Bojon Chandra Rai khobai kubuni adang Navarre General Manager Anil Kutmire Primary Agriculture and Credit Society Large Area Multi-Purpose Society ni Shambutangni Shakaba Mokol Dibui Pramong Pandavo Kokuzaka Baiki Hamkrai Klainai Baiki Tebo Shakachong Pusawai Rakai Oberro नाबार्ड त्रिपुरा के कोऑपरेटिव्स के लिए बहुत सारे उपक्रम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम सभी पैक्स और लैब्स है उसका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब तो कंप्यूटराइजेशन है। जो भी एक्टिविटी ग्राउंड लेवल पे होगी वो पूरा कंप्यूटर के माध्यम से होगी। उसके अंदर हमने त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 250 माइक्रो ATMs दिए हैं। तो कोई भी किसी भी जगह जाके हमारे जो भी कृषक है या फिर कोई भी नॉर्मल लोग हैं वो पैक्स के माध्यम से अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है उससे काम कर सकते हैं या फिर डिजिटाइजेशन हम ग्राउंड लेवल तक लेके जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आज का जो उपक्रम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि पैक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उनके पास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए पैक्स के पास अपनी सुविधाएं नहीं है। तो वो सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हम हर पैक्स को 1-1 लाख का ग्रांट देते हैं। तो उससे वो अपनी सुविधाएं बढ़ा सकता है और उससे वो अच्छे काम कर सकता है। ये भी हम कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ पैक्स में हमने इस बार रूरल मार्ट दिए, जिससे वैन जो है जहाँ जहाँ पैक्स अपने एक स्टोर चला रहे हैं, इसके जो इसके अपने एक राशन शॉप जिससे होते हैं वो जो कुछ पैक्स चलाते हैं उसके लिए जो और बाकी खाद और बाकी सामग्री जो है वो बेचने के लिए और फार्मर्स के लिए पहुंचाने के लिए हमने उनको रूरल मार्ट दिए। ये भी सभी काम नाबार्ड कर रहा है। तो नाबार्ड और कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मिलके कोऑपरेटिव के लिए त्रिपुरा में बहुत सारा थैंक यू। त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक এবং নাবার্ড ত্রিপুরা রিজিওনাল অফিস প্যাক্স ল্যাবসের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রকম প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার ভেতর ট্যাক্স কম্পিউটারাইজেশন কাজ চলছে, আমাদের বিডিপিআই সেল ও নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় চলছে। সেই আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন রকম ট্রেনিং প্রোগ্রাম বা এগুলো আমরা করতে পারছি এবং আমরা প্রতি বছরই ট্যাক্স ল্যাবসকে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তাদের কম্পিউটার, চেয়ার টেবিল বা বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনার জন্য আমরা নাবার্ডের থেকে বিভিন্ন রকম ফান্ড তাদের দেওয়া হয়। তাছাড়াও আমরা কিছুদিন আগে এটা জিএম স্যার আমাদের সবিস্তারে বলবেন, আমরা 5টা ল্যাম্পস প্যাককে আমরা 5টা গাড়ি দিয়েছি, লোকাল হাট এবং আরো অনেক কিছু আমরা দিচ্ছি যাতে ট্যাক্স ল্যাম্পসগুলো স্বাবলম্বী হতে পারে, তাদের আর্থিক ক্ষমতা বাড়িয়ে তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং মাল্টি সার্ভিস ট্যাক্স হিসেবে তারা কাজ করতে পারে। আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি যে 24টা ল্যাবস এবং ট্যাক্সকে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ফান্ডের জন্য আমরা টাকা দেব। সেই স্যাংশন লেটার টাকা তারা দিয়ে তাদের অফিসের জন্য বিভিন্ন রকম সরঞ্জাম কিনবেন এবং যাতে ট্যাক্স অফিসটাকে ভালোভাবে কাজ করতে পারে এবং সেই কাজের ভেতর স্বচ্ছতা, মানে আমরা এত কিছু যা করছি ট্রান্সপারেন্সি, কাজের ভেতর যাতে স্বচ্ছতা আসে, একটা খাতায় লিখে রাখার, একটা কম্পিউটারে একটা এক্সেল বা ওয়ার্ড বিভিন্ন ফাইল তৈরি করে মেনটেন করা, সমস্ত কিছুর জন্য আমরা এইসব কাজগুলো করছি এবং যাতে রিয়েল টাইম ট্রানজ্যাকশনগুলো হয় তার জন্য ট্যাক্স কম্পিউটারাইজেশন কাজ অনেক এগিয়ে গেছে আমাদের রাজ্যে। এ ব্যাপারে আমাদের জিএম স্যার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আমরা একটু শিডিউল থেকে পিছিয়ে আছি, আমি সেজন্য শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সরষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট।